ॐ गणेशाय नमः। ॐ पञ्चमुखे हनुमते नमः। शृणु सर्वाङ्गसुन्दर यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमत्त्रयम्। पंचकत्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं। पूर्वतो वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दष्ट्राकरालवदनं भ्रूकुटीकुटिलेक्षणम्। अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुवम् अत्युग्रतेजोवपुष्पं भीषणमं भयनाशनम्। पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्प्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम्। उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेतालज्वररोगादिकृन्तनम्। ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्रतारकाख्यमं महासुरं। जगान शरणं तस्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिं। खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमं कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं। भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रा दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम्। त्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणं भूषितं दिव्यमाल्याम्बरवरं दिव्यगन्धानुलेपनम्। सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतो मुखं पञ्चास्यम् अच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रं शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यम्। पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गं पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्राहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुं संहरमारक्ष श्रीमन्नपदम् उद्धर। ॐ हरिमर्कटमर्केतमन्त्रमिदं लिख्यति वामतले यदि नश्यति शत्रुकुलं यदि मुच्यति वामलता। इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम्। त्रिवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्। त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम्। चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणम्। पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करम्। षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करम्। सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम्। अष्टवारं पठेन्नित्यं इष्टकामार्थसिद्धिदम्। नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात्। दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं। रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। कवचस्मरणेव मम बलमवाप्नुयात्। इति सुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीताप्रोक्तम् श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचम्। श्रीपञ्चमुखी हनुमान् कवच समाप्तम्। ॐ श्री
हनुमते नमः।